Tini kok tisolo Ampura Community Hall nogo ATTF All Tripura Tiger Force ni lam sukmati malaima panda songtojaka. O panda o narwai okrangai faimanjaka 24 Ramchandragat constituency ni MLA Ronjit Deborma. Manjaka ATTF ni President Olendra Deborma, ATTF ni General Secretary Rakesh Deborma no khobui. Kabangma ATTF ni adong rokfai manjak laikha. 24 Ramchandragat constituency ni MLA Ronjit Deborma kok satani shaikna rakha. Tong kosang lukurong no chupana bagai ATTF ni fashion kaisa form tikhai jaknai. Form Delio Rohor Jagnai. Delio Borg ni Manthai Manke a Manthai by Sugiano Kumi Lukurogno Chuba Jagnai Shaka, MLA Ronjit Deborma. Bokok Shatanete Boshai Knaraka. O Pandani Nahar Mungunka scheme ni Bishingpi Lukurogno Bahike Chubai Mano, Koroksabo Koreati. Hani Bagino ATTF ni Adongrono Logioti, Tini Kok Shalo, Joto Palbak Shake, O Panda, Shongsa, Jaka Hani Shai Knaraka. Bote Boshaka, O scheme ni Bishingti Bahike form fill up, Klaizagno Tamatama document, Jomaruna Nano, Aborono Tui, Tini O Panda, Klaizaka. 24 Ramchandragat constituency ni MLA Ronjit Deborma. যে মালাইমা পান্ডা এখানে হয়েছে এটার মূল লক্ষ্য হলো যে স্কিমগুলি শান্তি চুক্তিতে যে স্কিম যে আছে এইগুলি জনগণের ভিতরে কীভাবে তাদেরকে সুবিধাটা দেওয়া হয় তার জন্য তাদের সঙ্গে কথা মানে বলার জন্য এখানে সবাইকে নিয়ে আসে এখানে একটা মালাইমা পান্ডা করা হয়েছে। আমাদের শান্তি চুক্তির 14 নম্বর পয়েন্টে একটা স্কিম আছে বিভিন্ন জনগণকে দেওয়ার জন্য সেই স্কিমটা যাতে জনগণের হাতে পৌঁছে যায় সেটা কীভাবে তাদেরকে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে তাদেরকে কী কী ডকুমেন্টস ওইখানে সাবমিট করতে হবে এই বিষয়টাই নিয়ে আজকে আলোচনা। 14 নম্বর কী আছে আছে তারপরে বিভিন্ন ছাগল পালন আছে হাঁস পালন আছে অন্যান্য বিভিন্ন আছে স্কিম আছে ওই স্কিমগুলি জনগণের গরিব অংশের মানুষকে যাতে দেওয়া যায় সেই জন্য এটিকে থেকে ফর্ম তাদেরকে বিলি করা হবে এবং ওই ফর্ম ফিল আপ করে আমরা একটা গভর্নমেন্টে জমা দিব এবং জমা দেওয়ার পরে এটা বাছাই করে তাদেরকে স্কিমটা দেওয়া হবে। আচ্ছা আরেকটা বক্তব্য দুই ব্যক্তি ও সিকাম আঙ্গুবা গাবে Singraman kan ada recruit lagi. Kalau itu mereka, all the effort, all the edisi the police company, apa urusan kira urusan no, editiye private force में चुक्ति खाई नहीं, अब नहीं तो खाई से। आखिर ना बांफर ने आमारो ना, 1994 साल ना, अब गवर्नर अपने दिनी छोड़ दिया। और ना ताबू implement खाने नहीं बागे, और ये किसु যেটা সামনা নাগনে কাউন ছিল যেটা আই সামনা নাগনে সালাবাই পেকা তাবো এডিসি অথরিটি রাগমান কাকাইনো जों অবরোধ এডিসি পুলিশ তো লাগানা ও এডিসি পুলিশ ট্রান্স নগো যাহাতে খাইয়ে সিলাইতে চকা খাই ফেনে নকুনি বড় অন্তত 30% চাকরি মানতো আবার আঙ্গুবা গ্রাম শাখা বসাও অবচন নাইতে যখন তো প্ল্যান প্রো সিলাইতে চকাবে খাইলে নকুনি বড় রগো আরো চাকরি মানতো কারণ আবার এটিতে 1993 সন চুক্তি খাই ফেনে বুথাই আবুথাই যাহাতে বিনি নকুনি বড় মানতো অবশ্যই নাইও অবশ্যই তিনি নরক গোবাং বরক থাকে হয়তো অনেক বরক লোকা উদ্রুমা নাংমা নামাই আউয়া চিন সাকা গোবাং চিনি অজামানো সাকা চিনি রামচন্দ্র গার্জিনো চিনি জেনারেল সেক্রেটারি রাকেশ দেববর্মা বড় সাকা সারা ত্রিপুরা চিন 10,000 ফর্ম তাবো বাকি তমু দেব তমু চিনি চুক্তিও ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট মানে বাকি জায়গানি পাত্তা মানে বাকি বিচুনি তমু ফর্ম সে কিছুদিন বাগে বিসিমলা সাপগে जों বাজেনা তে অন্তিয়া হেকে जों কিসিম যে চুক্তি যে খাইবানি অবর দাঁড়াতে जों কোনাই তাবুন যে রিজার্ভনি এটিতে এনএনটি রিপ্যাট্রিক যে চুক্তি মানে আর নি 14 নম্বর দাঁড়াও যে স্কিম তো ও স্কিম নরম তাবু দিনা বাগে ফর্ম রিজার্ভ তো ও স্কিম তো নরম সুযোগ সুবিধা মানে নরম নাই একাই আপনি বাগে তোর কাওয়ালা দিন তোর জন্য নরম মানে তো কেসে কখন পা no implement খাইনে দিবাগে টিওআইটিসি প্রেসিডেন্ট নম্বর কিনে আসিরা মিয়া তো जों दिल्ली बो थांगै जों एडमिनिस्ट्रेशन बाय मालायका गभर्नमेंट नि नॉर्थ ईस्ट नि एडवाइजर होम डिपार्टमेंट नि बो थांगै जों मेमोरेंडम साबमिट केजाका जिने हास्तिनि गवर्नर बाय जों मालायै जों बो मेमोरेंडम निका কিছুদিন আগে এটিটিএফ नि प्रतिनिधि आं सह जों जिनि प्राइभेट हेल्थ मिनिस्टार बाय मालायका नरमुखाना मानद्रिर
जों बर' साका अदे स्किम रक दाबो बिना निमति के आबोनि बागैनो तापुरो बुकुरो आंगरनो साबो जों चिनि मा थनि बागै जों थानचा मा तंनाय जों थानचा जुदि तंगै माया याकाय जों चिनि मा बिनो मानगला मान थनि बागै जैसा स्वभाव डेमोक्रेटिक लामासे जों दाव मा खालायनाय डेमोक्रेटिक वे जुदि जों चिनि मा थायनो निबागै जबा खालाय याकाय आगामी दिनाव जों आबो सक्सेस हुनाय दिनै रोमान हरक निबागै विधानसभा सभापति साका बोबागरा सावो या आंति साका बोबागरा सावो रोमान हरक नि बागै नि विधानसभा माति सानाय कोएसन बिस्सा रावखा जिनो आमारो रोमान हरक नि स्क्रिप्ट न बागै जों साका बोबागरा निजा आसुखा विधानसभा आसुकार बोबागरा आं फुनु खिखा जों अति सानाय एकमात्र ताई अन्य पार्टी केवल रोमान स्क्रिप्ट साका विरोधी दल नि अजमा जितेन्द्र चौधरी आदिन विधानसभा तंगो आं जखन रोमान स्क्रिप्ट नि पक बरन सिने नि बागै तिसाव जितेन्द्र चौधरी हरनि नखरनि थांजा तंगया ताई केवल तिसाका अन्य राजनीतिक दल नि केवल तिसाका हराय कायसापन तिसानाय गेले एकमात्र जों सिबिनो तिसाका काय आबोनि बागै तापुरो गुपुरो चिनि सभा जों थानसानि बिसिंके मानथायनि बागै जों मान खालायनाय एटिटेट एनएलएफनि रिपार्टिक एकाउन्ट गोबां दङ एटिटेटनि पक्षाव डिमान्ड साबमिशन खायजाका एनएलएफनि पक्षाव साबमिशन खायजाका आबोनि बागै जॉइंट वर्किंग ग्रुप पैसा खालामजाका दिल्लीआव से जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि मेम्बर आं जे एमएलए बंखा जों बुबा गराजे दिनै दाबो आरो थांनाय आगामी दिनाव जुदि हम वाकासन सिकांगो को जों आरा थाङै आलोचना नाय दिल्लीआव नेक्स्ट मीटिंग को जों दिसाजाका के आबोनि बागै जतन कियार दनि चबानि बागै जुदि चिन चुक्ति इमप्लिमेंट जुदि खालाया थाखाय जों डेमोक्रेटिक लामाखै जों लामा माखरै जों आबोनि जों मा साननाय जों लामा मा खालायनाय सिनि मानथायनाव जायनाय जों सुनो गान बिसावै जों मा सानलायनाय के आबोनि बागै नांगौ सि प्रग्राम गैया तापुरो गुपुरो आंनि थाखाय प्रग्राम दङ सारिबो गाननानै नमा थानाय एका आबोनि बागै आंनाव साननानै नायो जों थानसानि बिसिंथिनो मा खालाय नरक जतन आंनाव दा बिनि नेता थाखाय नरक साइग्राम नरक जाहाथे फायनाय दं जाहाथे खम माननि बागै नरक जाहाथे अचुक्तिनि गथाय माननि दै आंनाव गरम साका अमनि परिबर्तन बैसा गोबां स्किम दङ बा स्किमनि सम बाथ्रा साबजाखै दङ फ्रम एका आबोनि बागै नरक खाता बायदि दिनर गोबां मा बुरि दङ मुखा आरो जों सिलाय सोबा खायखौ आसो बुरि गोबां मानसिया बिनि खाला तांगासो बांका सायले माने सिनि मेना कोइबो थाया आसु थायो ताया आसु थायो माने जाय हो नरकावालादि नरक माननाय नरक मिलिनाय जों दिनानि बागै नरकम साफका नरक राखैनि द्रिद्रिखाय नरक जतन दिनानि बागै जायखौ दङ केमुसे साविनो आहाय नाहाय नरक जतन खाका आमते हामदा मैया आइन पावारन नरका जतन नरक